Ay. Ang gagmay la. So, hi guys. Nandito tayo sa bahay nila Dada Lucia. Hey, welcome back to my YouTube channel. Connie Cover guys. Please subscribe. Thank you. So, nandito yung mga talong guys. 40 pesos ang kilo. Siya tila dito. Kadadawa ano? Napakaraming eggplants o talong guys. Yan. So ito na guys. In order na ito guys. I-deliver daw sa Busali. Ang dami no? Ayan. Dami. Sa business to guys. Dami.